बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, सूरत हाल को बगाड़ की तरफ और निज़ाम को तबाही की तरफ ले गई है। इनकी तरफ से जो कुछ किया जा रहा है उसकी आइन और कानून किसी तरह से भी इजाज़त नहीं देता, लेकिन इनको आइन की परवाह है, ना कानून की फ़िक्र है, ना किसी और चीज़ की। अपनी मर्ज़ी से जो कुछ ये चाहते हैं वो कर रहे हैं। आज इनकी तरफ से एक बार फिर काबीना का इजलास हुआ, जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन को जो हुकूमत की तरफ से 21 अरब रुपए जारी होने हैं, वो जारी उस वक्त किए जाएंगे जब इस मामले पर कौमी असम्बली का इजलास होगा। वहाँ पे इस पर बहस होगी और बहस के दौरान अगर ये देखा गया, मुनासिब समझा गया कि इनको ये रकम अदा कर दी जाए, जारी कर दी जाए, तो जारी कर दी जाएगी। नहीं तो फिर वो आपको पता ही है कि इनकी क्या मर्ज़ी है, क्या मंशा है, क्या इरादा है। और फिर कौमी असम्बली का इजलास भी हो जाता है, जिसमें इरशाद डार भी इमरान खान को हर बुराई का ज़िम्मेदार करार देते हैं। और इसी कौमी असम्बली में एक करारदाद लाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक साथ हों। इसी कौमी असम्बली में इरशाद डार ही ये कहते हैं कि 3-4 वाला फ़ैसला हमें कबूल है। इसी कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए इरशाद डार कहते हैं कि हमें अगर फ़ैसला कबूल है तो फिर 4-3 वाला फ़ैसला कबूल है, 3-2 वाला फ़ैसला कबूल नहीं है। ये उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा। 4-3 वाला फ़ैसला कहाँ से आ गया? लेकिन इनकी नीयत ज़ाहिर हो गई, इनका प्रोग्राम ज़ाहिर हो गया कि ये क्या करना चाहते हैं। और फिर इसी इजलास के दौरान ये भी हुआ कि कौमी असम्बली का फ्लोर कन्वेंशन के लिए दे दिया गया। राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से वजाहत की गई कि ये 2 इजलासों के दरमियान एक कन्वेंशन है जो गोल्डन जुबली के हवाले से हो रहा है। इस कन्वेंशन के दौरान भी दीगर लोगों को मदऊ किया गया था, उनमें काजी फ़ायज़ ईसा भी शामिल थे। चुन के ऐसे जज को बुलाया गया जिसको ये लोग समझते हैं कि वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, वो अदलिया को तोड़ने वाले लोगों में शामिल हैं, वो अमृता बंदयाल के सामने डट कर खड़े हो गए हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों की सोच है जिन्होंने काजी फ़ाइसा को वहाँ पे बुलाया था। उन्होंने वहाँ पे तकरीर की और इस तकरीर के दौरान उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मुझे ये उम्मीद थी कि यहाँ पे कोई सियासी बातें नहीं होंगी, लेकिन ये काजी फ़ाइसा की उम्मीद थी। वहाँ पे सियासी बातें भी हुई और भी बहुत कुछ हुआ। यहाँ पे शहबाज शरीफ हो, वो जिस भी मकाम पर हो, किसी मुक़द्दस मकाम पर हो, ये हो नहीं सकता कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करने से बाज रह जाएं या वो सियासी बात ना करें। शहबाज शरीफ की तरफ से वहाँ पे सियासी बातें की गई। आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से कहा गया कि मेरे साथ क्या हुआ, उन्होंने अपना रोना रोया। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो भी आइन की पासदारी की बात करते रहे, आइन को किस तरीके से रौंदा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने मुखालफिन पर इल्ज़ाम लगाते रहे। इन लोगों की तरफ से, इन सियासतदानों की तरफ से कौमी असम्बली को साजिशों का, झूठ का, बहतान का, दशनाम का गढ़ बना दिया गया है। अल्लाह के 99 नाम ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे बैठकर ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, दूसरों के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाते हैं, दूसरों की किरदार कुशी करते हैं, अदलिया की किरदार कुशी भी करते हैं। नाज़रीन, मैं आपके सामने काजी फ़ाइसा की तरफ से जो कुछ वहाँ पे कहा गया, बहुत अच्छा कहा गया। उन्होंने सियासी मामलात पर बात करने से गुरेज़ किया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से कल ये लोग ये समझेंगे कि ये बंदा हमारे साथ बैठा हुआ था और हमारे ख़िलाफ़ अब ये फ़ैसले दे रहा है। ये काजी फ़ाइसा ने अपनी ज़ुबान से कहा। काजी फ़ाइसा ने क्या कहा, मैं आपके सामने वो भी रखता हूँ। इस इजलास में कायम अली शाह साहब भी मौजूद थे और कायम अली शाह साहब उस वक्त दिखाई दे रहे थे जब काजी फ़ाइसा तकरीर कर रहे थे, आसफ़ अली ज़रदारी तकरीर कर रहे थे। काजी फ़ाइसा की सीट आसफ़ अली ज़रदारी के साथ रखी गई थी। कायम अली शाह की हम बात कर रहे हैं कि कायम अली शाह वहाँ पे बैठे हुए जाग भी रहे थे और सांस भी ले रहे थे। अब आ जाते हैं काजी फ़ाइसा की तरफ। उन्होंने अपने खिताब में क्या कहा। काजी फ़ाइसा ने ये बातें कौमी असम्बली हाल में की हैं और कौमी असम्बली हाल में 99 नाम अल्लाह पाक के लगे हुए हैं। उन्हीं नामों के नीचे हमारे सियासतदान वहाँ पे क्या कुछ कहते रहते हैं। आइए देखते हैं काजी फ़ाइसा ने वहाँ पे क्या कहा।
قاضی فیصل نے کہا کہ اپنے ادارے کی طرف سے کہتا ہوں ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں آئین پاکستان کی اہمیت کو پہچاننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دستور پاکستان کے 50 سال مکمل ہونے پر قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں منعقدہ کنونشن میں گفتگو کرتے ہوئے قاضی فیصل نے مزید کہا کہ میں یہاں کوئی سیاسی تقریر کرنے حاضر نہیں ہوا، بلکہ میں اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کے سائے کے بعد اس کتاب کا سایہ ہمارے سر پر ہے۔ ہمیں آئین پاکستان کی اہمیت کو پہچاننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قاضی فیصل نے شرکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ سب کا سیاسی میدان ہے، لیکن میں قانونی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ آپ ہم پر تبصرے اور تنقید کر سکتے ہیں، ہم نے تنقید سنی بھی ہے۔ ہمارا اور آپ کا یعنی پارلیمان کا واحد مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہونا چاہیے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جلد فیصلے کریں۔ آپ کا کام ہے کہ ایسے قوانین بنائیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہاں آج بہت سی سیاسی باتیں بھی ہو گئیں، جبکہ میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آج یہاں ہونے والی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ آج آئین کی گولڈن جوبلی تھی، میں صرف اس کے جشن میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ ایک سیاسی تحریک کے نتیجے میں پاکستان کی صورتحال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا، لیکن بدقسمتی سے اب ہم میں سے یہ شرف چھن گیا اور اب یہ شرف انڈونیشیا کے پاس ہے۔ ہم غیر مسلموں کے لیے اقلیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں۔ وہ برابر کے شہری اور ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ میں آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو ماضی میں جج مولوی تمیز الدین اور ان ججز کی جگہ کھڑا کر کے سوچیں جنہوں نے اسمبلی کو بحال کیا، تو پاکستان 2 ٹکڑے ہوتا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم نے 10 اپریل کو دستور کا قومی دن قرار دے دیا۔ میری چچی بھی اس وقت اس ایوان کا حصہ تھی جب یہ آئین پیش کیا گیا تھا۔ قاضی فیصل صاحب شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے قاضی فیصل کے مطابق دستور کا دن قرار دے دیا، یہ وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے دستور کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، آئین کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور اداروں کو جس طرح سے انہوں نے تنازعات میں دھکیل دیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی کہانی بن چکی ہے۔ ناظرین، یہ تھی قاضی فیصل صاحب نے جو کچھ وہاں پہ کہا۔ ان کو کہا گیا تھا کہ وہاں پہ سیاسی معاملات ڈسکس نہیں ہوں گے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے سیاست کے علاوہ وہاں کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا گیا۔ تو قاضی فیصل کیا ان سے پوچھیں گے یا یہیں سے اٹھ کر وہ چلے گئے ہیں؟ تو ان کی باتیں جو ان لوگوں نے ان سے کی ہیں، گو کہ انہوں نے کہا کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں کی طرف سے جو متنازع باتیں وہاں پہ کی گئی ہیں، جس طریقے سے قومی اسمبلی کا اجلاس اس کنونشن سے تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا، اس میں لوگوں کی طرف سے کیا کہا گیا تھا، کیا اس پر سپریم کورٹ کوئی نوٹس لے گی؟ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔